पुष्पा कम है। पुष्पा आज काम पे नहीं जाएगा क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ ठीक काम है। पुष्पा वो आपका कॉल आया है। हाँ माइतसी, पुष्पा झुकेगा नहीं। भाव भाव आप तो वहाँ पर जाएंगे, आपका कोई पावर है? पुष्पा पावर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। ভাও ভাও অনেকক্ষণ তো হাঁটলাম, আপনি তো এমনি গেডি বের করে হাঁটেন, রহস্যটা কিতে? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्व है। আরে ভাও আপনি কোন জন্য দিচ্ছেন মতো লাগছে? तारपर हेतिर लोगे हमार धक्का लगा है, फिर से मेरा घर ऊंचा हो गया। বাইগান তুইও চাট। আরে এটা না, কোনটা চাটতাম? এটা চাট এটা। এই চাটা শামসু, আমার ভাই বেঁচে থাকতে তুই আমার গায়ে হাত দিবি? এটা আমার ভাই কখনো হতে দেবে না, কারণ আমার ভাই আমার জন্য রক্ত দিতে পারে। কি ঠিক না ভাই? আমার ভাই কো ভাই, ভাই মাফ করে দেন ভাই। এ পুষ্পার ঘরে পুষ্পা এক নম্বর ফ্রন্ট ভাই, তুই আমারে শেল্টার দিব গয়া নিজে ভাগ গেছে ভাই। ভাই মাফ করে দেন তাহলে ভাই। তোর পুষ্পা ভাইকে এখনই ধরে নিয়ে আন। আমার জান চলে যাবে তো ভাই, পুষ্পা ওকে এনে দেব না। দিবু পিস্তলটা বাক কত? পিস্তল গো নিয়ে নে।